Pozdrav svima i dobro došli na predstavljanje editora koji koristi Joomla 4. Bez obzira što prikazujem samo ono što smatram najbitnijim, ovaj video će ipak trajati prilično dugo. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je kanal 3 zvijezde uputstva. Pozivam vas da se pretplatite i ostavite neki komentar vezan za Joomla 4. Kad se nađete na svom sajtu, potrebno je da uđete u administratorski deo Joomla 4. To se radi tako što se nakon naziva domena doda kosa crta i upiše reč administrator, te se pritisne Enter. Prikazuje se radna površina u Joomla 4 koja izgleda slično kao i u drugim CMS-ovima. Nama je za ovaj prilog zanimljivo kako da dođemo do panela sa člancima. Članci se u Joomla CMS-u nazivaju articles i oni se nalaze grupisani u kategorijama. Bilo bi dobro da pre početka pisanja članka se kreiraju sve kategorije koje su potrebne za sajt. To se može uraditi klikom na ikonicu kategorije na radnoj površini u admin panelu i tu se klikne na dugme nove i potom se kreira kategorija, slično kao i za članak. U osnovi postoje dva načina kako da se otvori panel sa člancima. Prva je mogućnost, u meniju sa leve strane se klikne na link content, pa kad se otvori padajući meni da se odabere stavka članci, odnosno articles. Kad se otvori panel sa člancima, vidi se njihov spisak. U startu su oni složeni tako da se na vrhu tabele nalazi članak koji je posljednji objavljen, a dalje idu hronološki. Druga mogućnost da se direktno sa radne površine klikne na link članci, odnosno articles, i otvori se panel sa njima. Kreiranje novog članka se obavlja klikom na dugme New ili novo u gornjem levom uglu panela i nakon toga se otvara editor za pisanje članaka. Postoji nekoliko stavki koje treba da se urade u startu, a one su sljedeće. Prvo je potrebno da se napiše naslov teksta koji će odmah po objavljivanju članka imati H1 tag. Druga bitna stavka se ovdje naziva alias, a to je u stvari ono što se prikazuje u sklopu URL-a kao naslov. Ovo je dosta koristan SEO faktor, pa mu treba posvetiti malo pažnje da bude dobro složen. Treća stavka jeste odabir kategorije u kojoj će članak biti smješten, što će pomoći da se kasnije sajt bolje organizuje, a i da indeksiranje za pretraživače bude jasnije. Četvrta stavka je veoma bitna, to je podešavanje da se članak ne objavi, već da se sačuva kao radna verzija. Drugačije je nego u drugim CMS-ovima, ali i ovaj pristup ima svoje prednosti. Nakon što smo obavili ove aktivnosti, potrebno je da članak sačuvamo i zatvorimo, što nas vraća nazad u panel sa člancima. Kad to obavimo, pri vrhu će biti zelenom bojom ispisano obaveštenje da je članak uspješno sačuvan. Pored naziva članka će stajati CVX kao oznaka da članak nije objavljen. Ispod članka će biti ispisane određene informacije, na primjer u kojoj se kategoriji nalazi. Ovaj panel sa člancima ima nekoliko dodatnih mogućnosti koje dobro dođu. Pretraga članaka je jedan od njih, jedna od tih opcija, mada u startu i nije neophodna, ili u situacijama ako je sajt manji. Međutim, ukoliko vodite portal, veoma je korisna opcija i dobro dođe da se pretraže članci i da se dodatno isfiltriraju. Zatim, tu je mogućnost za dodatne akcije. Potrebno je samo obeležiti kvadrat na početku reda gdje je članak i aktivira se polje za odabir akcija. Akcija ima nekoliko i one su dostupne i na drugim pozicijama u editoru, međutim u nekim situacijama je dobro da se
Neke akcije mogu primijeniti na veći broj tekstova odjedanput, bez potrebe da se svaki članak posebno otvara. Sad prelazimo na prikaz samog editora, te opis svake od funkcija koje su ponuđene. Tekst može u njemu polako da se kuca i uređuje, ili može samo da se odradi copy-paste već napisanog teksta, pa da se onda obavi uređivanje i formatiranje samog teksta. Prva osnovna stvar jeste da se u tabu Publishing popuni polje Meta Description. Tu ide kraći opis članka koji se prikazuje. To se prikazuje na stranicama rezultata pretraživanja. Sam editor članaka ima više različitih tabova, ali da predstavim sve mogućnosti oduzelo bi mi previše vremena, pa samo prikazujem kako dodati Meta Description. Nego da se polako vratimo na funkciju editora. One su prikazane sa malim ikonicama iznad polja za pisanje članka. Prikazan je jedan red sa osnovnim funkcijama, a pri kraju tog reda se nalazi ikonica sa 3 tačke, na koju kad se klikne, otvara se dodatni drugi red sa dodatnim funkcijama za uređenje teksta. Pri samome vrhu se nalazi meni sa padajućim menijima gdje se nalaze složene sve te funkcije, pa ako je nekome zgodno može i ovu opciju da koristi za formatiranje teksta. Kako je ovo tutorial za početnike, sve što je ponuđeno ću da predstavim. Krenut ću od druge stavke, a to je opcija za boldovanje teksta, tako da slova budu podebljana. Kad se selektuje deo teksta, odmah se otvara dodatni mali meni koji nudi dodatne opcije sa najčešćim mogućnostima koje se koriste. To zna značajno da ubrza uređenje teksta. U samome meniju je jedna opcija da se odmah vidi primjer kako će tekst da izgleda otprilike, što ću koristiti da prikažem svaku od funkcija da se vidi odmah. Sljedeća ikonica jeste Italic, ona je dostupna iz brzog menija. Njena funkcija je da malo nakosi slova i izmeni im stil tako da se naglasi taj deo teksta koji je selektovan. Underline je sljedeća stavka u meniju. Ova komanda obavlja akciju da podvuče reči koje smo selektovali i da se tako prikažu u tekstu i da tako budu naglašene. Naredna je opcija da se deo teksta naglasi sljedećom metodom. Reči koje su selektovane budu precrtane sa jednom horizontalnom linijom. Ovo je veoma efikasan način naglašavanja i prikazivanja teksta u nekim situacijama. Naredne 4 ikonice služe za formatiranje selektovanog teksta. Jedan je uobičajeni gdje se tekst poravnava sa levom stranom, sljedeća ikonica je da tekst bude poravnat sa desnom stranom, pa zatim da bude centriran na sredinu strane i četvrta je da bude raspoređen podjednako kompletnom širinom. Naredni segment u meniju jeste padajući meni koji je kaskadni pomalo i nudi zaista dosta opcija, ali to su uglavnom opcije dostupne na jednostavniji način. Neću previše objašnjavati jer bi mi oduzelo vremena, a ako nekoga ovo dodatno zanima može i sam pogledati. Možda naći da će mu to biti korisno. Naredna opcija je također padajući meni. Osnovna vrijednost je paragraf, ali ostalo su H tagovi za naslove, složeni redom. Dobra je opcija da su najčešći H tagovi koji se koriste za tekst za podnaslove H2 i H3 dostupni i iz brzog menija, što je veliki plus. U osnovi se prvi podnaslov označava vrijednošću H2,
a svi ostali podnaslovi se podešavaju da su H3. Naredna stavka u meniju jeste opet padajući meni, koji služi za odabir fontova kojima će se prikazivati tekst. Ja ovo baš i ne koristim, ali dobro da je omogućeno i da je ovako jednostavno za korišćenje. Četvrti padajući meni namenjen je za odabir koja će veličina slova biti. U osnovi se ovo retko koristi, ali je veoma efikasno da se naglasi određeni dijelovi teksta. Naredna ikonica podsjeća na malu lupu i pokreće opciju pretrage teksta koji je otkucan. Tu je još opcija kao najvažnija dodatna mogućnost među tim dodatnim opcijama jeste da se obavi zamjena neke fraze sa drugom na brz način. Sljedeće dve ikonice služe za liste sa nabrajanjima. Prva ikonica je za opciju kad se postavljaju tačke ispred svakog reda u listi. Druga opcija je lista gdje se ispred stavki koje se nabrajaju postavljaju redni brojevi. Ovo su opcije koje se dosta često koriste. Naredne dve ikonice imaju funkciju za ubacivanje određenih stvari u sklopu pasusa, slika na primjer. Ovo inače ne koristim pa ne mogu puno toga reći o mogućnostima za ove dve ikonice. Potom idu dve ikonice koje su undo i redo, odnosno opcije za vraćanje jednog koraka nazad i jedan korak unaprijed. Kao što ste mogli do sada vidite, ovo opciju za vraćanje jedan korak ili više koraka unazad dosta koristim u ovom tutorijalu. Tu su i tri tačke koje služe da se pokaže ili prikrije dodatni red ikonica. Na nekim uređajima sa manjom širinom ekrana može biti više traka s ikonicama i mogu biti malo drugačije složene, da vas to ne zbuni. Ovdje u drugom redu je prikazana prva ikonica za kreiranje linkova koja je dostupna iz brzog menija. Znači selektujete se reč ili fraza koja će poslužiti kao link i klikne se na ikonicu za kreiranje linkova. U osnovi se u prvi red novog prozora ubacuje URL adresa gdje će link da vodi, ali tu ima i dosta opcija za dodatno podešavanje. Ove dodatne opcije treba upoznati za šta služi jer je korisno da se različiti linkovi različito podese. Naredna ikonica jeste za uklanjanje linkova, ona nažalost nije dostupna u brzom meniju, malo čudna odluka da je ne dodaju, ali ko zna, možda će je dodati u nekom narednom periodu. Treća ikonica ovdje jeste Anchor ili kako se to već kaže, kod nas mi kažemo sidro. Reč je korišćena opcija u člancima, ali za neke tekstove je veoma korisna. Potom ide ikonica za slike, ali je možemo sad preskočiti jer to nije ono što nam treba. Slike unutar tekstova se mogu dodati na druge načine, pokazat ću kasnije. Naredna ikonica je za prikazivanje izvornog koda, gdje se prikazuje kako izgleda HTML, koji je korišten za kreiranje članka. Ova opcija je dostupna gore iz menija, gdje je prikazano u grupi sa opcijom za prikaz statističkih podataka o tekstu, kao što je na primjer koliki je broj reči u tekstu. Naredni blok ikonice ima dva komada,
Prva ikonica je namijenjena za odabir boje slova. Dobro dođe da se naglase određeni dijelovi teksta. Broj boja nije ogroman, ali sasvim dovoljan da se odradi posao naglašavanja. Druga ikonica iz ovog bloka je namijenjena za bojenje pozadine iza slova, znači slovo ostaju crvena, također sa namjerom da se neki delovi teksta naglase. Broj boja ni ovdje nije prevelik, ali ko želi nešto više morat će malo ručno to sve da dotera do kraja. Naredna ikonica je namijenjena za prikaz editora u punoj veličini. Nekome je možda lakše da radi kad ima prikaz samo osnovnih dijelova, posebno kada su u pitanju manje dijagonale ekrana. Potom ide ikonica koja ima i manji padajući meni, a svrha je kreiranje tabela u sklopu teksta. Princip je veoma sličan onome što se koristi u drugim editorima za kreiranje teksta. S ovim treba da se malo eksperimentiše. Dobro dođe da bi se vidjele sve mogućnosti koje su na raspolaganju. U narednom bloku se nalaze dve ikonice, od kojih prva služi da se doda slovo ili broj uz donju liniju teksta. To se često koristi za fusnote, ali ima i drugih situacija kada se može to koristiti. Druga ikonica iz ove grupe služi za dodavanje slova i brojeva uz gornju liniju teksta, što je korisno na primjer u matematici za prikazivanje kvadrata ili kubikaže, a može se i prikazati simbol iz fizike, kao što je na primjer stepen Celzijusa. Ove dve opcije se ređe koriste, ali je veliki plus što su one omogućene da se dodaju na jednostavan način. Naredna ikonica otvara opciju za dodavanje specijalnih karaktera i simbola. Ja sam tu malo gledao kao šta ima, zgodno je što je prikazano sve, a ima opcije da bude prikazano kao manje grupe, što je preglednije. Uglavnom to je dobro odmah pogledati, da se zna šta se može kasnije otprilike koristiti prilikom pisanja članaka. Naredna ikonica otvara opciju za dodavanje smajlija, kojih ima baš dosta. Također su prikazani u grupama, što omogućava da se nađe baš ono što se želi. Ove male sličice u nekim situacijama mogu veoma dobro da obogate tekst. Zatim je tu ikonica za dodavanje video snimaka, odnosno kao medija. Ona ima dosta opcija, nekoliko kao tabova, i to treba da vidi kako da se koristi. Ja nisam baš puno eksperimentisao, pa neću sad o tome puno da pričam. Nakon toga dolazi ikonica za dodavanje horizontalne linije koja može da na jasan način prikaže gdje dolazi do promjena u tekstu. Ovo je zgodna funkcija sa malo vežbe koje kreativan može koristiti na dosta različitih načina. Naredne dve ikonice su za formatiranje sa leva na desno i sa desno na levo. Ovo bi trebalo da ima funkciju za arapski jezik i slične stvari. Naredni blok ikonica je svima dobro poznat. To su cut, copy and paste i tu je dodata četvrta ikonica paste like text, što omogućava da ubacimo bilo koji tekst koji smo iskopirali bez formatiranja. U osnovi se ljudi koriste prečicama na tastaturi, ali su dodate ikonice za one koji su navikli da tako rade prilikom editovanja teksta. Nakon toga ide serija ikonica koje se baš i ne sreću previše u drugim editorima, a prva jeste za prikaz skrivenih karaktera. Do te pojave dolazi kad se kopiraju tekstovi sa nekog drugog mjesta pa se prenesu
i neki delići formatiranja koji zapravo i ne trebaju u Joomla 4 člancima. Naredna ikonica služi za prikaz blokova u sklopu editora, što je relativno novija stvar. Zgodno je da se pogleda pre objavljivanja teksta, jer se može desiti da je ostao neki prazan blok u samom članku. Naredna stavka jeste no breaking space, što je u osnovi dodatni prostor između reči, za koji se ponekad koristi određeni simbol. Naredna ikonica jeste za citate, što je opcija koja se dosta često koristi. Ovdje je to malo slabije prikazano u startu, pa bi bilo dobro da se malo u CSS-u doda nekih elemenata koji će naglasiti da je u pitanju citat. Naredna ikonica omogućava da se ubaci šablon u sklopu samog članka. Tu su ponuđene neke veoma jednostavne opcije šablona, a svako ko malo češće koristi neki sistem u člancima koje piše, treba da kreira neki svoj šablon i tako će sebi ubrzati rad. Tu ide potom i ikonica za štampanje koja omogućava da se oštampa tekst članka. Tu ne mora biti obavezno štampa na papiru. Može da se oštampa i kao PDF dokument i da se pošalje e-mailom na reviziju pre objavljivanja. Sljedeća ikonica je prikaz i služi da se u okviru samog editora vidi kako će izgledati okvirno članak. Znači to nije kompletan prikaz, već samo osnovni da se stekne neki utisak, te ako primetimo neku grešku da možemo odmah da je sredimo. Zatim ide jedna bitna ikonica, a to je za ubacivanje koda. U situacijama kad želimo da prikažemo, da predstavimo neki kod u okviru članka da se lepo vidi, a da se taj kod sam ne izvrši. Ova opcija je veoma korisna na sajtovima koji pišu o programiranju. Naredna ikonica omogućava ubacivanje u sklopu članka vremena i datuma. Postoji par opcija kad se klikne na ikonicu, tako da vreme može biti prikazano u 12-časovnom formatu ili u 24-časovnom formatu. Ređe je korišćena opcija za članke, ali ne škodi da je na pristupačnom mjestu. Zadnja ikonica koja se prikazuje u ovom delu editora ima funkciju da selektovani tekst u potpunosti ukloni od svakog formatiranja koje je napravljeno i da ostane samo jednostavan prikaz teksta. Ovdje treba napomenuti da ovaj editor ima još dosta dodatnih mogućnosti u sklopu tabova koji su dostupni pri vrhu. Ja sam koristio samo opciju za meta description koji je obavezna stvar, a koga zanima može sam još dodatno da istraži koje su to mogućnosti. Sad da se vratim na prvu stavku meniju, to je spadajući meni za sadržaj CMS-a koji može biti dodat u članak. Ovo je zanimljivo jer na taj način ja dodajem slike u članak. One mogu da se prevuku drag and drop u članak direktno sa desktopa, sa kompjutera, ali iskreno to je lošije rješenje. Poželjno je da se u sklopu medija panela kreiraju folderi za svaku od kategorija koje imamo na sajtu odmah čim se sajt podigne na internet. Potom se ide u deo članka gdje želimo da dodamo slike, napravi se prostor između dva paragrafa, ide se na opciju CMS Content i tu se bira opcija mediji. Kada se otvori polje panela mediji, treba otvoriti folder koji ima isti naziv kao kategorija u kojoj ćemo smjestiti taj članak.
Potom se ide na dugme Upload, gdje se otvara prozor sa prikazom lokalnog kompjutera, gdje treba selektovati sliku koju smo pre toga pripremili za taj članak. Kad se selektuje ta slika, ide se na Open i ona će biti uploadovana na server. I mi je možemo označiti odmah nakon toga i odmah se otvara dodatni dijalog za unos podataka. Ovdje je osnovno da se upiše alt tekst sa opisom onoga što se nalazi na slici. Lakše je taj korak preskočiti, međutim, veća je korist ako se taj tekst upiše. Nakon toga se klikne na dugme Insert Media, nakon čega će se slika prikazati u sklopu teksta. Desnim klikom na sliku se otvara mogućnost da od slike napravimo link ili da se otvori dodatni prozor za podešavanje slike. Ove dodatne opcije za podešavanje slike su bitne zbog opcije Show Caption, odnosno koja će omogućiti da se ispod slike upiše izvor odakle je slika. Tu je prisutno još dodatnih opcija, od kojih je jedna dodavanje naslova. To je tekst koji će biti prikazan preko slike kada posjetilac sajta pređe kursorom preko slike. To ću prikazati kasnije kako izgleda. Što se tiče dodavanja izvora ispod slike, to je veoma poželjno. Potrebno je navesti odakle je slika preuzeta i ko je autor ako treba. Ovo je korisno radi SEO aktivnosti. Sada ću ponoviti taj postupak dodavanja slike da to ipak bude jasnije, jer nisam siguran da sam iz prvog pokušaja sve dobro pokazao. Možda bude malo dosadno, ali dodavanje slika u sklopu članka je važan posao i treba dobro da se odradi. Znači, ide se u Media panel, koji se selektuje iz padajućeg menija preko linka CMS Content i tu se otvori folder koji ima isti naziv kao kategorija u kojoj ide članak. Pa se klikne na dugme Upload, što otvara prozor sa sadržajem našeg kompjutera, da treba odabrati sliku koju smo pre početka rada pripremili. Potom treba u sliku dodati i odgovarajući alt tekst sa opisom slike. Nakon toga, pomoću opcije treba odabrati mogućnost da se ispod slike napiše koji je izvor slike. Ovdje nisam dodao naslov slike, da bih mogao prikazati razliku. Ovdje se vidi kako preko prve slike koja ima naslov se prikazuje tekst dok je kursor iznad, dok se preko druge ne prikazuje nikakav tekst, zato što nije dodat naslov. Ovo je opcija koja samo lepo izgleda, nema neku značajnu funkciju za SEO. Zatim možemo da pređemo na još malo doterivanje članka pre objavljivanja. Prvo ću dodati podnaslove. Prvi podnaslov će imati H2 tag i dodat ću ga pomoću brzog menija, dok će ostali podnaslovi imati H3 tagove kao vrednosti. Nakon toga ću dodati jedan eksterni link koji će voditi na neki drugi sajt. Još jedna opcija koja treba da se uradi jeste dodavanje tagova. Tu je najbolje dodati 5 reči ili fraza sa kojima se ukratko otpisuje tekst. Nakon toga se to sve još jedanput pregleda polako i bez žurbe da se vidi kako izgleda, te se nakon toga objavi na sajtu. Potrebno je da se stavka neobjavljeno prebaci na stavku objavljeno. Nakon toga se članak sačuva i zatvori i može se otići na sajt da se sve to vidi kako izgleda i ako je potrebno da se obave određene izmjene. Na kraju ovog malo dužeg tutoriala pozdravljam vas sve do sljedećeg videa.